ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद दशम स्कंद एकादश द्वादश अध्याय। गोविंद 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 पदुगलुछि मकरंद श्री मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी से ब्रज नारीଙ୍କ पयरे मन मथाउ निरंतरे मो मन निरंतरे थाऊ हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उद्धार वासुदेव बाल गोपाल संगे मिली बाछुरी रखु रखु हरि माइले बक बसासुर द्वादश मध्ये अध्याय समाचार। श्री सुखवाच हरिचरणे देई चित्त मुनि हरिचरणे देई चित्त मुनि बोलंती राजा चाहिए सुना परीक्ष महीपाल गोपरे पड़िला चहल भाजी अर्जुन वृक्ष पड़िए सबद मेघ घोड़ घोड़िए भये कंपंती थरहर गोपाले होइले बाहार बोलंती एकु एक आरे चाहिए एकी सबद काहू होई निर्पात शुभिला तो गोल निर्घात शुभिला तो गोल गगने नाही मेघमाल काहू ए सब दशुभिला देखिले अर्जुन राजिल भाजिला गोपाले मिलिले सकले जामलाजुन तले बोलंती भाजिला के मंत पवन नाही बलवंत शस्त्रे छेदिला नाही केही भितरे मंजलिका नाही किंपा पड़िला मही तले बेनी अर्जुन एका बेले डाले देखते एक एक देखिले पड़ी बालक चकित होई कले कोल बंधन होई अछि रोल के नारी कला एड़े कर्म चिन्हिले यशोदानंदन बालके वृक्ष मूले थिले गोपाल मानंकु कहिले यशोदारोले बांधी गला तले ता सूत कांदुथिला बेनी वृक्षर मध्य पशी रोल टाणिला तले बसे आ वृक्ष पड़िले ए बेगे भांगे एहार देह जहू लागे बेनी पुरुष सेही वृक्षे बाहार होइले प्रतीके तेजे गजन्ते निशा करो एहार पादे देई शिर कि बोइले ता न जाने उत्तरे गले एही क्षणे शुणी हसिले गोपाल लोके बोलंती एक कुआरके काल बचन काहि सत्य माया मोहिले गोपीनाथ बंधन कटी भागु फेई नग नंदर कोले देले ने शुणी मिलिले गोप नारी कृष्ण को आनी कोल करिए ग्रह संकीते पूजा गोलिए कृष्ण को कले नी उछालिए
আনন্দ কলে গাত হই গায়ে, আনন্দে কলে গীত গাই, কৃষ্ণ নাচন্তি তালি বাই। ଗୋପୀ ବୋଲନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଶୁଣ, ଘର ଭିତରୁ ଆଣ ମାଣ, ପାଣ୍ଡୋଇ କଠାଉ ଶୁଣିଏ, ଆଣ ତୁ ଦୁଧର ଦହୁଣିଏ। ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ଘରେ ଯାଏ, ଆଣନ୍ତି କନ୍ଧେ ମୁଣ୍ଡେ ବୋହିଏ, ଥୋଇ କରନ୍ତି କୌତୁକ, ଆହୁରି ଆଣିବଇ ଦେଖ। ଭକତ ଜନଙ୍କର ଫଳ, ଗୋପେ ଦେଖାନ୍ତି ନନ୍ଦବାଳ, ଭକତ ଜନେ ଦିଅନ୍ତି ଦେଖା, ଗୋପେ ଓ ଇଲା କୋଳି ବିକା। ତାକ ଡାକଇ କୋଳି କୋଳି ବାଣୀ, କୃଷ୍ଣ ଧାଇଲେ ତାହା ଶୁଣି, ବସନ ନାହିଁ କୋଟି ଭାଗେ, ମିଳିଲେ ଧାନ ରାଶି ଲାଗେ। ଧାନ ଅଞ୍ଜଳି ପେଟେ ଦେଇ, ବେগে ଧାଇଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ମିଳିଲେ କୋଳି ବିକାগে, ମାଣ ପାତିଲା ଦେଖି ବେগে, କୃଷ୍ଣର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଫଳେ, ଧାନ ପଡ଼ିଲା ସବୁ ତଳେ। ତକ୍ଷଣେ ଝାଡ଼ିବେନି କର, ଅଞ୍ଜଳି କଲେ ଦାମୋଦର, ଫଳ ପୁରାଇ ଦେଲା କର, ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର। ଭାଣ୍ଡେ ତ ଅଛି କେତେ ଫଳ, ଟେକି ଚାହିଁଲେ ଆଦି ମୂଳ, ରତ୍ନ ହୋଇଲା ତତକ୍ଷଣ, ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା, ରତ୍ନ ହୋଇଲା ତତକ୍ଷଣେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନରନାଥ, କୃଷ୍ଣର ବାଳକ ଚରିତ, ଗୋକୁଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନଦୀ, ବହଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଭେଦିଏ, ସେ ନଦୀ ତୀରେ ଏକ ଦିନେ, ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ତୋ ସମନେ, ଗୋପ ବାଳକ ଗଣ ମେଳେ, ଖେଳନ୍ତି ନାନା କୌତୂହଳେ, ଉଛୁର ଦେଖି ନରୋହିଣୀ, ଚଞ୍ଚଳେ ଗଲେ ପୁତ୍ରେ ଆଣିଏ, ଡାକନ୍ତି ମଧୁର ବଚନେ, ଗୋବିନ୍ଦ ନ ଶୁଣତି କନେ। ଗୋପେ ରୋହିଣୀ ବାହୁଡ଼ିଲା, ଯଶୋଦା ଛାମୁରେ କହିଲା, ଶୁଣ ଯଶୋଦା ଗଲା ଖରେ, ଶୁଣି ଯଶୋଦା ଗଲା ଖରେ, କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲା ନଦୀ ତୀରେ, ପୁତ୍ରର ସ୍ନେହେ ମାୟା ମୋହେ, ସ୍ତନ ଯୁଗଳୁ କ୍ଷୀର ବହେ, କୃଷ୍ଣ କମଳ ମୁଖ ଚାହେଁ, ଡାକଇ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଏ, ଆସ ମୋ तात ପିୟ, ଆସ ମୋ तात ପିୟ ସ୍ତନ୍ୟ, ଶ୍ରମେ ଆକୁଳେ ତୋ ବଦନ, ଭୋଜନ ହୋଇଲା ଉଛୁର, ଆସ ତୁ ବେগে ଯିବା ଘର। হে রাম আস কৃষ্ণ ঘেনিয়ে, বহুত দেব ইল বড়িয়ে, পিতা ভোজন বেল হেউয়ে, সঙ্গে ভুঞ্জিব বেনি ভাইয়ে, বালকে যান্তু যেঝা ঘর, বেল যে হেউছি উছুর, দেহ তো ধূলি রে ধূসর, জন্ম নক্ষত্র আজ তোর, অরিষ্ট খণ্ড নে তোহর, বিপ্রঙ্কু গরু দান কর, দেখো বালকে তোর সঙ্গে, বিবিধ অলঙ্কার অঙ্গে, স্নান ভোজন আসি কর, দেবই নানা অলঙ্কার, ইমন্ত বলি নন্দরাণীয়ে, কর ধরিলে চক্র পাণিয়ে, রামকু কাখরে বসাই, ঘরে মিলিলে দেবী যায়ে, করাই স্নাহান ভোজন,
মঞ্জিলে রাম কৃষ্ণ মন ভোজন সারিয়াছ মন আনন্দে করাই সয়ন ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଆଣି ଯେ ତାଙ୍କଡ଼ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଆଣି ସେ ଡକାଏ ତାହାଙ୍କୁ ଗୋରୁ ଦାନ ଦେଇଏ ଅସ୍ତ ହୋଇଲେ ଦିନ କର ଗୋପାଳେ କରନ୍ତି ବିଚାର ଏକ ଆରକେ ଅବହେଲେ ନନ୍ଦର ଘରେ ମେଳ ହେଲେ ବସିଲେ ନନ୍ଦ ଉପନନ୍ଦ মধ্যে অনন্ত আদি কন্দ গোপালে করন্তি বিচার শুভন দেখু গোপপুর কহ কি করিবা উপায় পুত্রকু উপজিলা ভয় শুনি উঠিলে উপনন্দ যাহার জীব ন গোবিন্দ শুনি উঠিলে উপনন্দ যাহার জীবন গোবিন্দ 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 পদু গড়ুছি মকরন্দ সে মকরন্দ পান করে হেলে তরিলে ব্রজ নারে সে ব্রজ নারী কময়রে মন মথাউ নিরন্তরে মন নিরন্তরে থাও হা কৃষ্ণ বলি জীব যাও হা কৃষ্ণ বলি যাও জীব মতে উদ্ধার বাসুদেব মতে উদ্ধার বাসুদেব।